जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी भट्ट का खून गिरेगा। फिर मेरी तरफ मेरे घर में ये पुलिस को भेज देते हैं, रेट आ जाती है। मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहा किधर आए हैं? कहते हैं जी आपको गिरफ्तार करना। मैंने कहा जी क्यों? ये ऊपर कमान से आर्डर है। मैं कहा चलो मैं चले जाता हूँ इनके साथ। मैं जब इनके साथ चले जाता हूँ तो रात को ये मुझे कह देते हैं कि आपको हम अरेस्ट कर लिए, लेकिन मुझे बताते ही नहीं किस केस में। ये बात मैं डीआईजी ज़ीशान साहब उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में, इनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपनी जो दुश्मनी है अपने काले करतूत है छुपाने के लिए ना हमारा नाम दे रहे हैं। जैसे ये देखे, मैं एक दिन मसहब को देख रहा था, वो बैठा हुआ बड़ा मासूम सा बना हुआ, 3 दहाइयों से हमारे साथ ज्यादती हो रही। पंजाबी दी गल मेरी तरह थोड़ी सुन लो कि कुत्ता कन लै गया। सारी हुण सारे जिहड़ा मीडिया जिन्ना से समझो कुत्ते पिछे नसन डे, इन्हां पिछे लगे होए ना, उन्होंने कन किसी ने नहीं चेक किया। अज मैं तुहानूं कन चेक करा देना कि कन सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ना ਇਹ कुत्ते ਜਿਹੜਾ ना नस गया। बलाज ने 2 राकड़ जो 12 गोले मंगवाए थे जो उसके घर में उसने रखे होते, बलाज ने खुद। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का, एडे नेक ते एडे भले मानसन के जड़ा इन्हों तुसी करना बन बन के। आपका है वो ये आए, उनकी जगह मेरी रिट पहले की हुई थी। फिर ये गए, इन्होंने अदालत जाके कहा कि वो उसकी पॉलिसी थी, तो गोगी भट्ट का किसी लिस्ट में नाम नहीं, ये इन्होंने बयान दिया ना, हमने कोई ऐसी जारी की है ना है, ये उसकी पॉलिसी थी, उसने नाम दिया। इनके और मेरे दरमियान में एक हमारा दोस्त है जिसका नाम हैप्पी है। हैप्पी का इनके साथ भी बड़ा तलक था, लेकिन हैप्पी का थोड़ा इनके साथ तलक ऐसा था, वो इनके लिए एक पुल था कमाई का। ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, वो भी प्रॉपर्टी का काम ये काम कर रहे थे प्रॉपर्टी का, उस जब डीआईजी लाहौर थे जी। तो वो मुझे आता था, इनकी बातें बताता रहा, ये हो रहा है ये हो रहा है, तो उधर जाता था, मेरी बताता था कि वो मेरे भाई हैं। इन्होंने उससे कहा कि इसे लेकर आए। मुझे पता था ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो मैंने अपनी ज़ात के लिए कभी कोई प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं किया, तो मैं इनकी वजह से क्यों करूं। इनकी उसने मुझे पहले बता दिया कि इनकी वालदा के नाम एक प्लाट है जो ये छुड़वाना चाहते हैं। फिर मैंने इनकार कर दिया। अपने घर के करीब ही 3 कनाल का ना कोई प्लाट था, वो भी डाल लिया अपने घर में। तो इनके अंदर वो बात थी, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे इनकार करने से, मेरे ना जाने से इन्होंने अंदर बात रखी हुई है। फिर मेरी तरफ मेरे घर में ये पुलिस को भेज देते हैं, रेट आ जाती है। मैं खुद बाहर जाता हूँ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कहा किधर आए हैं? कहते हैं जी आपको गिरफ्तार करना। मैंने कहा जी क्यों? ये ऊपर कमान से आर्डर है। मैं कहा चलो मैं चले जाता हूँ इनके साथ। मैं जब इनके साथ चले जाता हूँ तो रात को ये मुझे कह देते हैं कि आपको हम अरेस्ट कर लिए, लेकिन मुझे बताते ही नहीं किस केस में। ये बात मैं डीआईजी ज़ीशान साहब उनको भी मैंने अपनी तफ्तीश में, जब मैं गया हूँ तो मैं ये बात किस्सा सब उनको सुना के और बता के आया हूँ। नहीं, ये पहली तो बात ये है, देखिए ये मिसगाइड कर रहे हैं, ये मजलूम बने हुए हैं, ये झूठी बात फैला रहे हैं। इनकी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये अपनी जो दुश्मनी है अपने काले करतूत है छुपाने के लिए ना हमारा नाम दे रहे हैं। जैसे ये देखे, मैं एक दिन मसहब को देख रहा था, वो बैठा हुआ बड़ा मासूम सा बना हुआ, 3 दहाइयों से हमारे साथ ज्यादती हो रही। अब 3 दहाइयों का वो कह रहा है, ये 4 दहाइयों से इसी काम में है, इनका परदादा भी कत्ल हुआ है जो सुनने में है। अब जैसे 3 दहाइयों में हमारा नाम दे दिया, फिर वो भी डाल दें, में पूरा खानदान ही हमारे नाम कर दें। फिर अब वो दादा तो नहीं, परदादा ने डाला। अब दादे का देखें कैसी एक अजीब सी इनकी सेंस ही मैं कहूँगा, ये लोगों को कैसे वर्गला रहे हैं, कैसा झूठ बोल रहे हैं, मुतमिन ऐसे मुतमिन होकर झूठ बोलते हैं कि कमाल हो गई है। कि इनका जो दादा है वो देखें, वो कत्ल होता है, इनकी अपनी दुश्मनी है एक और किसी घर से, उसके ऊपर हमारे ख़ानदान के किसी फ़र्द पे कोई उसका पर्चा नहीं है। आज इनसे पूछो तो कह रहे हैं जी हमारा दादा फलाना तट फलाना कही जाते, वो दादा भी हमने डाल दिया, उसमें हमारा नाम ही किसी का नहीं डाला नहीं गया। अब ये कह रहे हैं, अब ये लोगों से लोगों से हमदर्दी लेने के लिए ना ये झूठ कह रहे हैं, अब ये बात बना रहे हैं। अब कहने का मतलब है, अगर होता तो उस वक्त भी ये हमारा जिक्र करते। ये अब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसमें मैं एक दिन के लिए भी अंदर नहीं गया, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ। मैंने इनकी वो भी जितनी इंडेरोगेट थी वो भी मैंने उसमें भी पेश हुआ, फिर मैं अदालतों में जाता हूँ। मैं बाइज्जत उसमें बरी हुआ कि क्या बात थी, लेकिन उसका इसके साथ ज़ाती को झगड़ा था, इन ग्रुपों का, इनके बड़े झगड़े हैं, तो उनका कोई ज़ाती मसला था। हम तो इतनी बात ही कह सकते हैं ना, खालिद चिट्टे की जो है ना, वो सब कह रहे हैं, सबको पता भी है कि खालिद चिट्टे की इसकी ज़ाती दुश्मनी थी, तो वो अपनी दुश्मनी में झगड़ा उनका हुआ होगा, तो उसका मुझे नहीं पता।
کہ اس کے آگے دل میں اور ذہن میں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. جا نہیں خیر سکتے. مجھ پہ ایسی بات نہیں ہے. میں ہر خوشی غمی بھی پریٹینڈ کرتا ہوں, بہت کم. میں پھرتا ہوں بھی ہوں, لیکن میں جاتا ہوں اکثر. آپ نے دیکھا ہوگا میں خوشی غمی میں لوگوں کے جاتا رہا ہوں, مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ اس کے لیے تھوڑی آپ اپنی سیکورٹی کے لیے وہ کرتے ہیں, لیکن لائف سٹائل تو آزاد ہی ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. کیسے گزرتے ہیں, بس چھپ چھپا کے گزرتے ہیں, یہ مفروری کے. وہ تو سرعام تو نہیں نا آپ گھوم پھر کچھ نہیں. یہ ٹی وی دیکھتے تھے, آپ سب کی جھوٹ سچ یہ لوگوں کے سنتے تھے, جو سب نے کہا کہ میں بھی حصہ پالواں, میں پیچھے نہ رہ جاواں, وہ بھی حقیقت تو دور ہے سارے کرتے رہے. تے اورے وچ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک, یہ میری ایک بات چھوٹی سی آپ لے لیں, کہ کسی کو نہیں پتا, سب نے اس کو مظلوم ڈکلیئر کر دیا مرنے والے کو. ٹھیک ہے نا جی, کوئی شہید کہہ رہا ہے, کوئی چھوٹا شہید کہہ رہا ہے, اس کے باپ کو بڑا شہید کہہ رہا جا رہا ہے. پنجابی دی گل میری ذرا تھوڑی سن لو, کہ کتا کن لے گیا. ساری ہوں سارے جڑا میڈیا جنہ سے سمجھو کتے پیچھے نسن ڈے انہاں پیچھے لگے ہوئے نا, انہوں نے کن کسی نے نہیں چیک کیتا. اج میں تانوں کن چیک کرا دینا کہ کن ساریاں دے نال نا اے کتے جڑا نا نس گیا. اج میں تانوں ود ثبوت او چیزاں دیاں گا. تسی انہوں انوسنٹ کہہ رہے ہو, انہوں نے شریف آدمی کہہ رہے ہو, معصوم آدمی کہہ رہے ہو. تسی من دسو کیڑا معصوم ہے جہدے اوتے 7 FIR نامزد ہیں. ٹھیک ہے جی, 2 اور قتلاں دیاں, این تسی معصوم کہہ رہے ہو. اور اسی شہادتی نہیں, اور وچ اسی مدعی نہیں, کا ایک تو کزن ہے ساتھ ہی رہتا ہے. ان کا ایک باسط ہے, وہ کزن ہے, ایک اس کی ہے FIR جس میں ان کی والدہ اور 4 بندے ان کے گھر کے, یہ ہے حسن ہے, ایسے ہی ہے بچو بھائی. انہوں نے مرڈر ہونے سے پہلے یہ درخواست دے دی باسط نے کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے. یہ بلاج اور اس کا ایسے گھر ہے, ان کا رشتہ دار ہے. تو انہوں نے پہلے درخواست دیتی, تو پھر انہوں نے اس کی درخواست کو واپس کیا اسے دوستی کر کے. جب وہ واپس آتا ہے گھر, ہمارا اس سے تعلق نہیں اس وقت, نام بتا تھا, نام میں پتا تھا یہ کون ہے, باسط کون ہے اور یہ کون ہے, یہ ان کا کیا رشتہ ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. وہ باسط جب واپس آتا ہے تو اس نے لڑکے کھڑے کیے جیسے ابن جوید صاحب کے اب کیا, تو وہ انہوں نے انہیں ہٹ کیا بیچارے کو, وہ ایک گر گیا وہیں, تو دوسرا اس کا بھائی زخمی ہو گیا. بس ایسے ہی ہے. پھر اس کی والدہ کا بھی نام آ گیا, وہ اوپر سے کہنے لگی باہر سے لوگ آئے ہیں, انہوں نے اسے مرڈر کر دیا. تو اس کی ماں بھی ساتھ تھی, اس کا بھائی بھی جو زخمی تھا, اس نے اس کو آواز دی کہ یہ تو آپ کے لڑکوں نے مارا. پھر وہ وہاں سے چلی گئی, جو وہ بعد میں سننے کو آئی جی, کہ اس وقت انہوں نے شوٹر میرے لیے ہائر کیے ہوئے تھے. یہ شیشن کے ساتھ تھی MU کالج کے ساتھ رواس گھاٹ ہے, ایک ہی سڑک ہے. اس کو میں نے ان کو جگہ بھی بتائی ہے اور شوٹروں کے نام بھی بتائے ہیں. میری بات کو الزام نہ لیں, سیریس لیں اور جائیں اور ان سے پتہ کریں میں کہہ کے آیا ہوں. میں جو آفیسر ہیں ان کے سامنے یہ بات کر کے آیا ہوں. الزام سے پہ تو نہیں نہ ہوتی یہ باتیں. انہوں نے پھر میں وہی ان کو رول بتاتا ہوں آگے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے وہاں وہ کھڑے کر دیے, اس گھر میں رکھ لیے کہ یہ گوگی بیٹھے گا. پھر انہوں نے ایک ٹیم تیار کی ان کی وکیلوں کی. یہ جب بیل کے لیے آئے گا تو سیشن کورٹ جی عدالت میں ہونا تھا, باہر نکلتے ہونا تھا, اندر ہونا تھا, جدھر بھی ہونا تھا. جب میں نے عدالت جانا تھا تو انہوں نے انہیں کہنا تھا کہ یہ جانا, تو میں نے وہی عدالت تھا نا جہاں میری لگنی تھی, تو وہاں انہوں نے نا وہ مینیج کیے ہوئے تھے جو وہ ان کے سٹاف کے ہوتے ہیں کہ جب یہ آئیں ان کی درخواست آئے بیل کی تو آپ نے ہمیں بتانا. یہ ساتھ ہی گلی میں انہوں نے یہ شوٹر رکھے ہوئے تھے سیشن کورٹ کے ساتھ. مجھے جب پتہ چل گیا, کسی نے بتا دیا, تو میں بیل کے لیے نہیں گیا, میں رک گیا. وہ ہوئی شوٹر بیٹھے بیٹھے پھر انہوں نے یوز کر دیا ہمارے بنوئی پہ. پتہ کا تھا یہ شوٹروں کو پہلے میرا ٹاسک دیا گیا تھا. پھر جب میں نہیں پہنچا وہاں ان کے جہاں انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا, میں نہیں آیا, تو پھر انہوں نے یہی شوٹروں کا رخ ادھر کر دیا. پھر انہوں نے یہ ہمارا جوید صاحب کو مرڈر, جو ان کے لیے مہربان بنا ہوا ہے, ایسا کوئی سورس ہے ان کے لیے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے. اب انہوں نے پیروی کمزور نہیں ہوتی, انہوں نے فائل میں اتنے ڈن ڈال دیے ہیں. وہ کون سی ہستی ہے اسے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, ملنا بھی چاہتا ہوں, اور میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ہستی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے, قانون کو مروڑ توڑ رہی ہے, قانون کا بیڑا گرک کر رہی ہے. دیکھیں مرڈر میں 1 ماہ کے بعد 1.5 ماہ کے بعد سب آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہر قانون میں کتنے انہوں نے ڈنڈ ڈال دیے, نہ اس میں کوئی مدعی بیٹھا ہے, نہ کوئی شہادتی بیٹھا ہے, تو یہ بیلیں لے کر آ گئے ہیں.
वो कोई ना कोई तो गिद्दड़ सिंह ही इनके पास इस वक्त है जो चल रही है। बलाज ने 2 राकड़ लाजे और 12 गोले मंगवाए थे जो उसके घर में उसने रखे हुए थे, बलाज ने खुद। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं कहता मुझे इनका कोई डर मारा हुआ है ये अड्डे वालों का, एडे नेक ਅਤੇ एडे भले मानसन के जड़ा इन्हों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ करना बन बन के। एक दिन मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कर रहे हैं जी कि भाई इधर बैठते थे, भाई इधर लेटते थे, भाई उधर करते थे। तो मैंने मुझे मेरा नंबर होता तो मैं उससे बात ज़रूर करता कि भाई दी जरा 5 कदम परां जाके भी देखो, भाई ने जिथे बुराई का अड्डा खोलिया सी, भाई ने जिथे 5 वक्त के नशे करता सी, भाई जिथे सारी दुनिया की औरतों को डरा के गोलियां चलवा के मंगवाता था, वहाँ गोलियां उनके घरों पे चलवा के। वो भाई दी वो भी तो सिफत दिखाओ कि यार इनकी महफिल में फलान फलान बैठा हुआ था तो इन्होंने कहा हमारी टीपू ट्रकों वाले के बेटों के साथ दुश्मनी है। अगर ये बात भी आप ले आए ना तो हम कसूरवार हैं। हमने 14 साल इनकी तरफ ना देखा है, ना इनकी कोई बात सुनी है, ना इनके खिलाफ कोई बात की है। नहीं तो सानू तो यही बट कवे सी गोगी बट ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਗੀ ਬਾਟੀ। देखे वो हमारा घरेलू कोई मसला है, हम क्यों नहीं बात आपस में करते, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएँ, वो मेरे बड़े हैं, वो मुझे औलाद की तरह जानते हैं, मैं उन्हें बड़ों की तरह जानता हूँ। हम आपस में बात करें या ना करें, मिले या ना मिले, ये हमारा अपना घर का मसला है, बाहर का नहीं है। लेकिन मैं आज भी मेरे जज्बात वैसे ही हैं जैसे बड़ों के लेते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरेगा गोगी बट का खून गिरेगा। और नलैक आदमियों की नलैक ही गल्लां होंदियां, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੱਸਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਬਈ ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਅਖਲਾਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ ਗਲਤ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਉੱਥੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤੇ, 4 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ, फलाने ने किया, ਤੁਸੀਂ जो मर्जी छाप दोगे। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके पास कोई इस चीज़ का भी सबूत है? ये जो डोगर साहब ने आके मेरे साथ ज्यादती की, 1 माह में मैं बरी हो गया। 15 साल 14 साल बाद 13 साल बाद ये आदमी आता है, मेरे मुझ पे 5 पर्चे झूठे कर। आप मुझे कैसे डॉन, कैसे माफिया, कैसे क्या बना सकते हैं? ऐसे ही है ना भाईजान। इतने इंटेरोगेट आपने ग्रुप को ग्रो की हैं, किसी का इंकशाफ है? सिफा मिसल पे उतारा गया आज तक है? तो आप मेरे सामने ले आए, यहाँ टेबल पे रखे, ये देख बड़ी बातें कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है ना भाईजान। वो तो मैं इनसे फाइल, अगर किसी का इंकशाफ है तो मैं तो नहीं फाइल लेकर भाग गया हुआ, मैंने तो नहीं छुपा दी। अगर इनके पास है, अब देखें ये मेरी बेगुनाही इससे बढ़ के क्या है। 14 साल बाद तक मैं किसी एक्टिविटी में गलत नहीं मुलवस पाया गया। मैनू मर्द ना कहना, मानू इंसान ना कहना, मैं 7 चों 1 च भी बेल करावां, मैं सारी जिंदगी जेल च रहांगा। यार मैं अगर चैनल लैना वो भी नहीं लैंदे, उन्होंने गुस्सा आ जाता तो मैं ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਬਸ ਹੋ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 7 ਪਰਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਤੇ, ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 7 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 12 ਹੋ ਗਏ, 18 ਹੋ ਗਏ, 16 ਹੋ ਗਏ, 14 ਗੋਗੀ ਵੜਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 7 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਯਾਰ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ।